ناظرین بہٕ چتندر جوتشی بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تُہنٛدِس خدمت منٛز حٲضِر پروگرام اکھ زان اکھ پہچان ہے. ناظرین أزِکۍ سٲنۍ مہمان چھِ تۄہہِ آسوٕ تِہنٛز آواز صبحٲے نِندرِ ؤتھِتھ ریڈیو شاردرا کہِ ذٔریعہٕ بوٗزمٕژ. یِہِنٛدۍ بجن گرس گرس منٛز چھِ بجنٲمٕتۍ. تِم چھِنہٕ کُنہِ تعارُفٕکۍ محتاج. ؤلِو آز گژھو تِمنٕے روٗبروٗ. یِہُنٛد ناو شری شانتی لال سِدھا جی چھُ. ؤلِو یِمنٕے پرٛژھو یِہنٛز زندگی ہُنٛد تلخ تجربہٕ. نمسکار مہاراج. نمسکار. یہ پروگرام اس ایجک پروگرام یہ بوزن والن میانہ طرف یعنی شانتی لال سدھنہ طرف سارے گرگٹس نمسکار. تو خاص کر جتندر جوشی جی ایس ٹی وچہ ولجہ یس نمسکار کران یمو بہ ات لائق سمجھس کہ یہ پروگرام مز شمولیت کرنے خاطر موقع دتک دعوت دژک. تو یم کیا یژھان مے نش بوزن تو بہ ون تمن سوری زندگی. شانتی لال جی اس مہاراج تہہ دل سے تۄہہِ شُکریہ کران. یہ تہُنٛد بڑپن زِ تۄہہِ دِتوٕ آز ٹایم اسہِ ییٚمہِ پروگرام خٲطرٕ. یہ مہاراج تہُنٛد بڑپن أسۍ چھِ تہہ دل سے بیٚیہِ اکہِ لٹہِ تۄہہِ شُکریہ ادا کران. اچھا شانتی لال جی مےٚ ؤنۍتو مہاراج زن أسۍ چھِ زانُن یژھان سٲنۍ درشک تہِ چھِ زانُن یژھان زِ تُہنٛزِ زندگی ہٕنٛز شروعات کتہِ تہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ سپٕز. مہاراج جوشی جی بہٕ اصلی مہاراج مٹن یتھ مارتنڈ اتہاسک ناو مارتنڈ مٹن مژھ بھون تہ ونان یُس زن اننت ناگ پہ 6 کلومیٹر دور پالگام روڈس پہ بالکل تتی مہاراج چھس بہ 1953 من مہاراج چھس بہ زامت تھی گامس من سہ بوڑ گام سہ بوڑ بڑ گام تک مسلمان بٲے روزان سردار بٲے روزان تو میجارٹی کومٹی مز مطلب تتہِ روزان بٹ تتی مہاراج مے سٲنۍ یۄس زن ابتدائی تعلیٖم یۄس زن مےٚ سپدمٕژ چھِ سۄ چھِ میٹرکس تام مےٚ تتی پننسٕے گامس منٛز مہاراج سپدیمٕژ. تہٕ ابتدائی تعلیٖم یۄس زن چھِ مےٚ تتہِ یُس زن اوس ہاے سکوٗل مڈل سکوٗل تتی چھُس بہٕ مطلب میٹرکس تام پوٚرمُت. تمہِ پتہٕ چھُس بہٕ مہاراج اوسُس بہٕ 1967 اوس پتہٕ چھُس بہٕ کالیج ڈگری کالیج اننت ناگ ہایر ایجوکیشن مطلب 11th پی یوٗ سی ٲسۍ ونان. تمہِ پتہٕ مہاراج کٔر مےٚ اننت ناگ ڈگری کالیج اننت ناگس منٛز کٔر مےٚ گریجویشن ساینس گریجویشن مہاراج کٔر مےٚ ساینس گریجویشن 1972 مہاراج کٔر مےٚ ساینس گریجویشن. تمہِ پتہٕ لوگُس بہٕ سۭتی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس منٛز. مطلب مہاراج 72 منٛز کٔرِو تُہۍ پنٕنۍ گریجویشن کمپلیٖٹ تہٕ پتہٕ گٔیہِ تُہۍ اپوینٹ. پتہٕ گوس بہٕ اپوینٹ ایز ٹیٖچر ڈایریکٹلی گوس بہٕ اپوینٹ ایز ٹیٖچر کمسٕے کالس کالیج پتے. تہٕ تمہِ پتہٕ روٗدُس بہٕ ٹیٖچر. تمہِ پتہٕ گٔے واریاہ وقتن پتہٕ پرموشن لداخ تہِ پیوٚو گژھُن. پرموشن گٔے الٹِمیٹلی ڈیوٗرِنگ سٔروِس 36 years تقریٖبن کٔر مےٚ 36 ؤری کینٛہہ رٮ۪تھ کٔر مےٚ سٔروِس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس منٛز. تمہِ پتہٕ گوس بہٕ رِٹایر کٔشیٖرِ گوس بہٕ رِٹایر ایز ہیڈ ماسٹر ہاے سکوٗل کراڈ چھُ اکھ جاے اکھ شانگس بلاکس منٛز تتہِ گوس بہٕ رِٹایر ایز ہیڈ ماسٹر. شانتی جی مےٚ ؤنۍتو مہاراج ییٚتنس اکھ کتھ زِ یُس زن تُہُنٛد آرٹس منٛز یُس زن تُہُنٛد رُچی چھِ یُس زن تُہُنٛد پتہٕ ایز سِنگر بیٚیہِ تہِ چھُ تُہنٛز کامہِ یُس زن تھکٕنۍ لایق کامہِ چھو تۄہہِ کرِمژٕ یُس زن سماجی بہبوٗدی خٲطرٕ تہِ چھو تۄہہِ کامہِ کرِمژٕ. مےٚ ؤنۍتو تُہُنٛد یُس یہِ آرٹ یُس زن چاہے تۄہہِ سِنگِنگ کٔرٕو یا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ کٲم کٔرٕو یہِ چھا تُہنٛز ڈیوٗرِنگ سٔروِس دورانٕے سٹارٹ کٔرمٕژ کِنہٕ اتھ اوس کانٛہہ ریٖزن اکھ پٔٹِکیوٗلر ٹایم کانٛہہ. مہاراج یہِ چھُ تُہنٛز کتھ بڑٕ اصل مُدا چھُ اصل. مےٚ مہاراج اوس اتھ امیُک شوق یہِ چھُ اسہِ چھُ نمبر ون اکھ ونہٕ بہٕ اکھ کتھ کہِ اسہِ چھُ اسہِ یہِ ہیرِڈِٹی. ہیرِڈِٹی مطلب زن کہِ گرس منٛز اوس یُس ماحول چھُ گرس منٛز یِم زن سٲنۍ اینسِسٹٲرٕس ٲسۍ بُزرگ ٲسۍ تِمن تہِ اوس اتھ سنگیٖتس سۭتۍ ڈراماہن سۭتۍ لٲگۍ روٗزمٕژ. آرٹس سۭتۍ خاص کر ڈراما سنگیٖت یُس اَسہِ مٹنس منٛز چھُ مطلب زن یہِ روٗدمُت واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ روٗدمُت چھُ اَمہِ قٕسمُک آرٹ یُس زن چھُ تتہِ ٲسۍ أسۍ کران یہِ. تہٕ مےٚ چھُ روٗدمُت مےٚ چھُ یاد بچپن پٮ۪ٹھ اوس مےٚ امہِ سنگیٖتُک بڑٕ شوق. اتھ منٛز چھُ مےٚ کریڈِٹ گژھان بہٕ ونہٕ پننہِ ماتا جی یۄس مےٚ مٲج سۄ ٹیٖچر تہِ ٲس کینٛہہ سۄ چھِ مےٚ فٔسٹ گُروٗ چھِ مےٚ پنٕنۍ ماتا جی. تِکیازِ سۄ ٲس پانہٕ تہِ زانان واجیٚنۍ سۄ ٲس بڑٕ گٮ۪وُن زانان. تٔمِس ٲس پتہ کٲشُر گٮ۪وُن کیاہ چھُ تلفظ کیاہ چھِ کیاہ نہٕ چھِ لیلا زبٲنی تٔمِس ٲس گیٖتا زبٲنی راماین دھارمِک تمام کِتابہٕ آسہٕ تٔمِس زبٲنی اِوٕن کہ سۄ ٲس واریاہ پرناوان تہِ یِم دھارمِک کِتابہٕ.
تو تم میں پریرنا دم یہ ات من تم سند مے یوگدان گۄڈنیُک یوگدان بچپنس مز. اچھا مطلب گو تۄہہِ اگر مہراج یِتھ کٔنۍ ہٮ۪کہٕ بہٕ ؤنِتھ یُس تۄہہِ فٔسٹ مطلب اِنسپایَر گٔیوٕ کُنہِ جایہِ یا یُس تۄہہِ گُروٗ اوس سُہ اوسوٕ تُہٕنٛز ماتا جی. سو میٲنۍ گُروٗ اوس گۄڈٕ ماتا جی. سۄ چھِ مےٚ وقتاً فوقتاً ییٚمِس بہٕ اوسُس یُس باسیو کہِ یہ أمِس چھُ قۄدرتن بھگوانن دِژمٕژ رُچی سۄ ٲس مےٚ وقتاً فوقتاً بوزناوان تٔمۍ ساتہٕ کِتابہٕ سۄ ٲس لیکھان تہِ پانہٕ پتہٕ ٲس سۄ بوزناوان. مےٚ اوس تھوڑا سا گژھان کٲشُر لفظن منٛز اوس مےٚ ہیر پھیر مگر سۄ ٲس مےٚ ہیٚچھناوان ڈانٹان تہِ ٲس تہٕ پتہٕ ٲس مےٚ سۄ وقتاً فوقتاً طرز ورز تہِ ونان. یعنی کہِ مےٚ چھُ یاد 1962 1968 تام یعنی کہِ ییٚلہِ زن جشنہِ کشمیٖر اوس کٔشیٖرِ چلان تنہٕ پٮ۪ٹھٕ یعنی زن چاینا وارٕ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ یاد چاینا وارٕ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ پنُن دٮ۪ماغس منٛز یاد کہِ بہٕ ہسا آس پبلکس منٛز نِنہٕ یعنی کہ پبلک پرفارمنس منٛز بہٕ اوسُس تِمن دۄہن اوسُس بہٕ پران مڈل سکوٗلس ایز بوٗزِو ایز سِنگر گوٚوس بہٕ ییٚمِس زن چاینا وار 1962 یعنی کہ تقریٖبن بوٗزتو 60 ؤری گٔے کلامس یاد 1962 پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ اصلی پانس یاد کہِ 1962 پٮ۪ٹھ ٲسٕس بہٕ پبلکس برونٛٹھ کنہِ آز نِنہٕ گیدرِنگ برونٛٹھ کنہِ آس بہٕ نِنہٕ کہِ ژٕ وَن سا کینٛژھا. سُہ ڈر کوٚڑ مےٚ پننہِ ماتا جی چھُ مےٚ سُہ ڈر کوٚڑمُت. بوٗزِو تمہِ وِزِ ٲسۍ تمہِ یعنی کہِ تمہِ وِزِ اوس مےٚ چھُ یاد فخرالدین علی احمد اوس پریزڈنٹ آف انڈیا تہِ روٗدمُت وایس پریزڈنٹ آف انڈیا. تٔمِس برونٛٹھ کنہِ نِوُس بہٕ سکوٗل پٮ۪ٹھ کہِ سکوٗل جوٗرِنگ سکوٗل تہِ ٲسۍ تتہِ آسان اَسہِ کلچرل پروگرامز ٲسۍ آسان تتہِ تہِ ٲسۍ چلان شُکروارِ دۄہ اوس آسان لانگ بریک منٛز پتہٕ آسان پروگرامز ووگرامز تہٕ مےٚ ٲسۍ وقتاً فوقتاً تُلان تہٕ بہٕ اوسُس بیٚیہِ جکہِ تتہِ ونان تہٕ یہِ مےٚ تتہِ اوس یاد آسان گرِ خاص کر زیادٕ طور اوسُس بہٕ زیادٕ ہِندی زیادٕ کٲشُر اوسُس کم ونان ہِندی اوسُس بہٕ گٮ۪وان. تتہِ تہِ ٲسۍ کینٛہہ گُروٗ کینٛہہ وۄستاد مےٚ یِمو مےٚ اتھ منٛز واریاہ پریرنا دِژ. تِمو مےٚ گۄڈٕ اتھ تھرٛوٗ پٮ۪ٹھٕ تہٕ تِمو دیُت مےٚ موقعہٕ برونٛٹھ پکنہٕ خٲطرٕ. یِمو بہٕ نیوٗز واریاہن جاین اتہِ ٲس مطلب ییٚتہِ کانٛہہ فنکشن ٲس آسان چاہے سۄ پُلٹِکل فنکشن ٲس آسان ریلِجس فنکشن ٲس آسان تہٕ تِمن منٛز ٲسۍ مےٚ نِوان. بیٚیہِ اوس تتہِ ٲسۍ واریاہ سنستھایہِ واریاہ آرگنایزیشنہٕ سٲنِس گامس منٛز یِم ڈرامہ کلبٕس ٲسۍ تتہِ کلب ٲسۍ آسان تتہِ ٲسۍ کینٛہہ واریاہ پارٹی ٲسۍ أسۍ کران بٔڑۍ بٔڑۍ دۄہ ٲسۍ مناوان دھارمِک دۄہ تِمن منٛز ٲسۍ مےٚ تِم برونٛٹھ پکناوان تہٕ مےٚ بڑیو امہِ سۭتۍ بڑے دلچسپی بڑے مےٚ. بیٚیہِ بٔڑۍ جان گُروٗ یِم زن اتھ منٛز مٲہِر ٲسۍ آسان یِمن پتہ ٲس گیانوان تہِ ٲسۍ سنگیٖت کار تہِ ٲسۍ آسان گٮ۪ون وٲلۍ تہِ ٲسۍ آسان ونن وٲلۍ تہِ ٲسۍ آسان تِمن نِش تہِ میوٗل مےٚ بچپن پٮ۪ٹھ موقعہٕ تتھ سنگت منٛز بیہنس. شانتی جی ؤنِو چھُس بہٕ اکھ تۄہہِ تھوڑا انٹرویو یژھان کرُن. مےٚ ؤنۍتو مہراج یُس تُہٕنٛز فٔسٹ پٔرفارمنس ٲس چاہے سۄ ایز آرٹِسٹ اوس یا سِنگِنٛگ ٲس تۄہہِ آسیو مہراج سُہ یاد یُس تۄہہِ فٔسٹ بٲتھ اگر تۄہہِ گیومُت چھُو کُنہِ جایہِ تہِ کُنہِ تہِ سٹیجس پٮ۪ٹھ سُہ ہیٚکِو تھوڑا سا گژھان اَسہِ سانٮ۪ن درشکن. وٕچھِو ییٚمہِ وِزِ بہٕ سٹاٹس منٛز مِڈل سکوٗلس اوسُس بہٕ تمہِ وِزِ چھُ مےٚ ووٚنمُت سُہ اکھ بٲتھ سُہ اوس ہِندی سُہ اوس انفارمیشن فیٖلڈ پبلسٹی گامہٕ پتہٕ گامہٕ ٲسۍ تِم دپان تِم ٲسۍ پروجیکٹر ٲسۍ گژھان مےٚ اوس تِم امپیکٹ تِم ٲسۍ فِلمی ہیٖرو ٲسۍ تِم گٮ۪وان تِمن ہُنٛد بٲتھ اکھ امپیکٹ اوس تِمن مےٚ پیوٚمُت زبردست یعنی کہِ تِم ٲسۍ دپان سُہ وطن کی آبروٗ خطرے میں ہے تیار ہو جاؤ بیٚیہِ ٲسۍ دپان تِم آواز دو ہم ایک ہے یِمو سۭتۍ اوسُس بہٕ زیادٕ مقبوٗل یِم زٕ ٲسۍ برابر محمد رفیٖین گیٚوِتھ بہٕ اوسُس ڈِٹو تِم گٮ۪وان. بیٚیہِ چھُ بیاکھ امپیکٹ پیوٚمُت مےٚ فِلم منٛز اکھ بابی تتھ منٛز اوس اکھ بٲتھ اکھ جوان ہو یا بُڑیا یا ننی سی گُڑیا کچھ بھی ہو عورت زہر کی پُڑیا یِم ٲسۍ کینٛہہ بٲتھ کینٛہہ یِمو بٲتھو بہٕ مقبوٗل کوٚرُس بہٕ اوسُس ہِندی ہِندی تمہِ پتہٕ ییٚمہِ وِزِ پتہٕ بہٕ رچانا دٔہمہِ جمٲژ کراس کوٚر مےٚ اوسُس بہٕ کالیج کُن لمُن تہٕ پتہٕ اوسُس بہٕ ریڈیو ویڈیو تہِ بوزان ریڈیو اوسُس بوزان بہٕ بیٚیہِ ٲس فنکشن ونکشنن منٛز تہِ بوزان یہِ فنکشن ونکشن یہِ ریڈی کرِ نہٕ مےٚ یہِ دی نہٕ مےٚ برونٛٹھ پکنہٕ یہِ فِلمی گٮ۪وُن وٮ۪وُن ہُہ یہِ مےٚ پزِ پننہِ مےٚ کوٚر ماتا جی تہِ دوٚپُن ژٕ کر سا کٲشرِس کُن کر سا ژٕ اسلیے اس نے مجھے بوٚڑ ڈانٹا تٔمۍ چھُ مےٚ ڈونٛٹمُت تہِ. پتہٕ ٲس مےٚ کُنہِ جایہِ ٲس کانٛہہ آسان محفِل ٲس آسان کُنہِ جایہِ کینٛہہ اوس آسان سۄ ٲس مےٚ نِوان تِمن محفِلن منٛز یعنی کہِ غلام نبی ڈول والنِس برونٛٹھ کنہِ تہِ چھُ مےٚ غلام نبی ڈول غلام نبی بُلبُل یِم چھکرِ پارٹی یِم زن آسہٕ مشہوٗر تِمن وقتٕچہِ بخشی شیرِ کشمیٖر بخشی غلام ناو تہِ پرماننٹ ڈے ٲسۍ مناوان تتہِ ٲسۍ مٹنس منٛز بناوان تتھ منٛز اوسُس پاٹسپیشن کران کینٛہہ مُشاعرٕ اوس آسان کانٛہہ اوس آسان مےٚ ٲس تتھ منٛز تمہِ سۭتۍ میوٗل مےٚ کٲشُر وننس میوٗل مےٚ واریاہ پروتساہن. گوٚو تۄہہِ کوٚروٕ اتہِ نَس پنُن سُہ اکھ یُس زن تۄہہِ ہِندی اوسوٕ تۄہہِ باسیو نہ
مے چھ پزی پٲٹھۍ یُس پنٕنۍ ماترِ یس زبان پہچان گژھِ مےٚ یس پہچان میلہِ سۄ میلہِ مےٚ کٲشرِ لنگویج اسلیے کوٚر مےٚ پتہٕ کٲشرس پٮ۪ٹھ اوسُس پتہٕ بہٕ گرِ تہِ بڑٕ کران بڑٕ پریکٹِس کران بڑٕ محنت کران کٲشُر پران پننہِ ماتا جی نِش اوس مےٚ کُنہِ جایہِ کران کانٛہہ زیر زبر پیشس منٛز فرق ٲس کڑان سۄ مےٚ یِتھ کٔنۍ چھُ ونُن ہُتھ کٔنۍ چھُ ونُن الٹِمیٹلی پتہٕ ییٚلہِ بہٕ بڑیوس کالیج ٹایمس منٛز تہِ تتہِ تہِ کرِ اَسہِ پتہٕ فنکشن ونکشن ہندی تہِ کوٚر مےٚ سۭتۍ سۭتۍ مگر کٲشُر تہِ کوٚر مےٚ کٲشرس کُن تہِ دِژ مےٚ توجہ پتہٕ ٹھیٖک مہراج مےٚ ؤنۍتو مہراج یہِ گوٚو کٔشیٖرِ ہٕنٛز کتھ مےٚ ؤنِو مایگریشن گٔے تُہۍ چھِو ییٖژاہ مطلب یہِ گٔے ترٛاس سانہِ خٲطرٕ بٔڑ بار اکھ یُس زن انسانس مگر یہِ چھِ سونُے قوم زِ أسۍ چھِ وُنہِ تہِ پننٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ پانہٕ کوٚر چاہے اَسہِ سُہ ایجوکیشن تھرٛوٗ کوٚر یا سانہِ آرٹہٕ تھرٛوٗ کوٚر مگر أسۍ رُکے نہٕ کُنہِ جایہِ مےٚ ؤنۍتو تُہۍ مگر مُشکلات آے تۄہہِ کیٛاہ آسنو زندگی منٛز امہِ ساتہٕ آفٹر مایگریشن مُشکلات آمٕتۍ یہِ پنُن آرٹ کنٹِنیوٗ تھاونس خٲطرٕ اچھا بہٕ وٕچھو اکھ مٔجۍ تمہِ برونٛٹھ ونہٕ بہٕ مایگریشن برونٛٹھ تہِ ونہٕ بہٕ امپاٹنٹ کتھ کہ مےٚ مہراج چھُ فلم انڈسٹری یُس زن تمہِ وقتہٕ اوس مشہوٗر مقبوٗل یُس اوس ییٚمِس أسۍ کتھ کران آ بہٕ چھُس نہٕ یہِ چھُ اکھ کتھ کہ راجندر کُمار اوس تِمن دۄہن مہراج اَسہِ بڑٕ سُپر ہٹ ہیٖرو جُبلی کُمار مےٚ چھُ تٔمِس برونٛٹھ کَنۍ تہِ مہراج تٔمۍ سُنٛدُے بٲتھ یہ میرا پریم پتر یتھ پٲٹھۍ مےٚ تٔمۍ دعوت دِژ آی واز ایٹ دیٹ ٹایم 8th کلاس سٹوٗڈنٹ تٔمۍ دیُت مےٚ دعوت کیازِ سُہ اوس اَسہِ تٔمِس چھِ ایفلیشن اَسہِ مٹنس سۭتۍ سُہ اوس یِوان کران مٹن وٹن ہُہ تٔمِس چھِ واریاہ خیر سُہ چھُ بدل ہسٹری تمہِ پتہٕ دیُت تٔمۍ دعوت تہِ دپان ژٕ یہِ سا ژٕ میٹرک کٔرِتھ یہِ سا ژٕ بمبے تہٕ ژٕ کرکھ تتہِ ٹریننگ ویننگ دِژ اکھ یہِ آواز چھِ ہے ہُہ یہِ تمہِ پتہٕ خیر وۄنۍ گوٚو سُہ اکھ دور دوٚیِم دور مہراج چھُ بیاکھ کتھ کہِ کالیج ٹایمس منٛز مہراج چھُ مےٚ موقعہٕ میوٗلمُت تتہِ کالیج پتہٕ مہراج آو اَسہِ ریڈیو کشمیٖر سرینگر پٮ۪ٹھ سومناتھ سادوٗ پروگرام رِکاڈ کرنہٕ خٲطرٕ نوجوانُک کانٛہہ پروگرام تتھ منٛز نیوٗ مےٚ پاٹسپیشن تہٕ تمی دِژ مےٚ پریرنا ریڈیو کشمیٖر سرینگرس کُن وابسطہٕ پتہٕ گوٚوس بہٕ ریڈیو کشمیٖر سرینگر مہراج تتہِ پیٚو مےٚ واریاہ پہل محنت وحنت کرٕنۍ تور گژھُن کرُن ہُہ یہِ تتہِ بڑٕ زبردست کمپٹشن منٛز حِصہٕ نیُن الٹِمیٹلی دیُت مےٚ مہراج سُہ مےٚ تہِ میوٗل موقعہٕ راجہِ بیگم نسیٖم اختر یِم زن تمہِ وقتٕکۍ دِگم تِم سٹاپ آرٹسٹ اوس تِمن سۭتۍ چھِ مہراج مےٚ واریاہ پروگرامٕز کٔرمٕتۍ کٲشِر پٲٹھۍ کٲشُر باشایہِ منٛز کوٚرمُت تہٕ کوٚر مےٚ سُہ وۄنۍ 1989 منٛز مایگریشن مہراج گٔے اُتھل پُتھل گوٚو سٲرسٕے گوٚو اُتھل پُتھل سٲرٕے کٔشیٖر گٔے یۄس اُتھل پُتھل گٔے تہٕ أسۍ آیہِ پتہٕ یور جوٚم آیہِ أسۍ تہٕ چوٗنٛکہِ یُس یہِ سنگیٖت یُس زن چھُ یہِ چھُ مےٚ رگن رگن منٛز بٔسِتھ مےٚ یوت نہٕ سٲنِس سٲرسٕے پریوارس مےٚ ٲس سسٹر سۄ تہِ ٲس اتھ کُن کران تٔمۍ تہِ چھُ مےٚ سۭتۍ گیومُت سنتوش سِد اوس تٔمِس چھُ ناو سۄ تہِ ٲس مہراج سۄ گیوان مےٚ چھِ پنٕنۍ بچہِ تہِ تِم تہِ چھِ مہراج گیوان مےٚ چھُ برٛدر تِم تہِ چھِ مہراج اتھ کُن چھِ بڑٕ سنگیٖتس رُچی خیر پتہٕ ییٚلہِ یور آیہِ زٕ ژور کینٛژس کالس گٔے أسۍ تھوڑا سا یوٚتانۍ سٹیگننٹ گٔے پتہٕ کمزاد تہٕ مےٚ دوٚپ نسا مےٚ پزِ اتھ مُتعلق بیٚیہِ تہِ محنت کرٕنۍ بیٚیہِ تہِ یہِ آرگنایز کرُن یہِ پنُن یُس مےٚ یہِ دیُتمُت بھگوتی یُس مےٚ دیُتمُت چھُ یہِ وردان یہِ تھاوہا بہٕ یہِ گوٚژھ چالوٗ روزُن تہٕ کشمیٖرٕکۍ پننہِ کومنٹی منٛز چھُ یۄس کومنٹی منٛز وٕنکیٚس ساروی اُتھل پُتھل گٔمٕژ چھِ کیاس کنفیوٗجن گوٚمُت چھُ ڈپریشن گوٚمُت چھُ تہٕ مےٚ چھُ یہِ کہِ ڈِووشنل لایِن اڈاپٹ کرنہٕ سۭتۍ مےٚ دوٚپ بھگوتی ما سرسوتی موج بھگوتی چھِ اگر أمِس کُن رجوٗع کرو بھگوتی کرِ سارنٕے سانہِ یِتھ وَنان سروے بھونتی سُگنا سروے سنتی سروے بدرانہِ پشنت ما کشت لُک باغ یعنی کہِ یِہوے چھُ بھگوتی یہِ کرِ اَسہِ انگرہ ونگرہ تہٕ مہراج لوگ مےٚ پتہٕ ڈِووشنل یعنی کہِ بھکتی سنگیٖتس کُن زیادٕ پہنتھ کرُن ییٚتہِ کُنہِ جایہِ بھکتی محفل بہٕ اوسُس تور گژھان بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن گۄنماتن نِش بڑٮ۪ن نِش وٕچھُن ہیٚچھان کران تہٕ تمہِ پتہٕ تھوٚو مےٚ یہِ چالوٗ پتہٕ ٲسۍ پتہٕ کٔرِم بیٚیہِ تہِ کینٛہہ یِم گرُپٕس وُپٕس تِمن تہِ دِتُن پاٹسپیشن اچھا مےٚ ؤنۍتو مہراج ییٚتہِ زن مطلب آز چھُ پٔزی پٲٹھۍ سٲنِس گرس منٛز ہر کُنہِ گرس منٛز چھُ ناظریٖن سارنٕے پتہ شانتی لال جی یِن بٲتھ چھِ صُبحن یُتھُے أسۍ آن چھِ ریڈیو کران شاردا ریڈیو تو شاردا ریڈیو کا اور آپ کا جو یُس زن تُہُنٛز تہٕ شاردا ریڈیو کا اکھ رِلیشن یہِ کِتھ کٔنۍ گٔے ڈیولپ یُس زن أزکِس مطلب آز چھِ أسۍ کھولان ریڈیو بٲتھ چھِ بجان یِم زن گرس گرس منٛز چھِ بجان ؤنکیٚس تہٕ سٲری چھِ تُہُنٛد تمہِ ساتہٕ تۄہہِ دِل سے شُکریہ تہِ ادا کران بیٚیہِ شاردا ریڈیوُک تہِ شُکریہ ادا کران یُس زن شاردا ریڈیو ہُنٛد سون کلچر مطلب بچاونس منٛز سون کلچر رِوایو کرنس منٛز کوٗتاہ یوگدان چھُ تُہُنٛز تہٕ شاردا ریڈیوُک ؤنۍتو تتھ مُتعلق وٕچھتو مےٚ ووٚنمو ییٚمِس یہِ جور آیہِ مےٚ دوٚپ میٲنۍ آواز میٲنۍ یُس زن یہِ مےٚ أنٛدرٕ حباب چھُ یہِ کِتھ کٔنۍ گوٚژھ لُکن نِش واتُن تمہِ وقتہٕ تمہِ پتہٕ مہراج لٲگۍ مےٚ کیسٹٕس مہراج سٹارٹس منٛز شروٗع بنٲے مےٚ کیسٹٕس کینٛہہ مہراج بنٲے مےٚ یِم پتہٕ تِم مارکیٹنگ کہِ ذٔریعہٕ گرٕ پتہٕ گرٕ گٔے
कैसेटन हूँ दौर खत्म कर कैसेट चलान तम गई मार्केटिंग गई तिमन मार्केटिंग मत गई गई घर पत घर हेतन वातन तम तम पत गई कैसेटन हूँ दौर मकलित कोर मे दोप यह रोज कंटिन्यू रोजन भगवती तम पे तम सुंद आशीर्वाद अनग्रे तम सुंद पत चले सी डी मारा चलो मे तो मगर ऑन अवर ओन एक्सपेंसिस मे सोरे यह काम कर मे कम से कम वह मारा 15 मतलब 100-150 बत मारा मे पन्ने लागतस पे बनोमुत पन्ने लागत पे विदाउट ये कि मेले अमुक कह भगवती यूत अनग्रे कर तूत कोर तम पे आव सो मे नश सोरे मेटीरियल मारा मे नश सोरे मौजूद तम तमाम लीलाए तम तमुक पूर विवरण मे नश सोरे मौजूद तो गरन मज दुकान पे तम भगवती तमाम लीलाए वीलाए हुई तम वात मे दोप ना पत यम शारदा रेडियो मारा बारसस आव शारदा रेडियो आव बारसस तो यमो कोर ओर कोर यमो तो मे दोप ना शारदा रेडियो सो रेडियो गरस गरस मज वातान यह सिर्फ जमिस मज योत जमि नेबर कंट्री नेबर मे पज अत मुतलक बड़े पन्ने तरफ योगदान दिन ताकि यह आवाज़ वात सारे जायन तो सोन इस कोशर जय मन मेशर तूता यूता माशस मन मुदरेर तो यह कोशर भाषा सन यह लुप्त गई यह गोस रोजन जिंद गोस रोजन यह तो मे मारा कर शारदा रेडियो मे पन मेटीरियल माना दुत मे तमिस दिवान वनकन दिवान मतलब विदाउट एनी मतलब कुछ कॉस्ट बगैर मौजूद बहुत वन मारा यह लैंग्वेज कत अगर मारा वन जन सन जबान लुप्त मतलब अमि खतर क्या पे सन नई पुई तम कथ गन रुझान कथ बढ़ तम गो गरस मज पन लैंग्वेज जन लैंग्वेज अमि खतर क्या पे कर या गरकन या मलिस मज या जन सन कम्युनिटी क्या पे कर मारा योर आए गुक जिम्मेवार बचन यानी कि मोल तो मोज गरस मज अगर कशर पे कत ही कर पे वन बचस बचस लकट तम दिमाग कि सह कर पिकअप सह कर वन ये मोल मज तो कशर पे कत ही कर मारा कशर जबान यजन अगर अत मुझ नबर सूज बच्चे वच्चे सूज नबर सूज बच्चे वच्चे तिमन रूद तक माहौल रूद तत रूद तिमन कशर कथ ही रूज ना इसलिए मे बासान अत मज बेस्ट तरीक अगर मोल मोज अत मज प्रोत्साहन कर गरस मज माहौलस मज कशर भाषा यी कर बच्चस यी वन कशर पूरे पन कल्चरस मुतल वन वथुन ब्रोट तौर तरीक़ तम तमिस समझावन सह क्या हेचन अगर सह सही पे तम नेचु औलाद सह कर जरूर कशर थो सह मौजूद बे मतलब जन गर्ज कि ये कुछ जाए कुछ जाए कह फंक्शन कह तो कशर कम लुक बोलान तो बाकी भाषा सारी बोलान बिल्कुल दपान अस कत खोत कसूर सन जिट कशर कर तो अस कत दपान कशर बिल्कुल मारा तुज कत पजर गो मतलब नाजरीन वन मतलब पहल पान कर पहल कर चाहे सह गरस मज करो या फंक्शन मज मतलब पन चोर आसो तिमन अच्छा वक्त कमी आन मारा क्या नत कत कर पूरे यकीन नाजरीन बड़ आनंद आमुत मे मतलब नेरन तह तुज तुम पन सन नाजरीन खुश गसन तो खुश क्या बजन छोटा सा चाहे अंतरा या चाहे कहीं पर मरा बह कर थोड़ा सा बोल ती मोज भगवती गई सारे अनग्रह कर आजकल ये महामारी अत नश गो दूर थवन अगर भावना सान तम सज आराधना कर मे उम्मीद कि सह बोज तिहद पुकार तो वो भगवती मारा थोड़ा सा क्या वन बह तो वो इत कि चखना कष्ट कासन इष्ट जीवी प्यमय पादन परन चखत शिव शक्ति करुम दयाच दीवी रोज तमस वनय क्या छक्स दीवी छीच गुन अवल छक इल्म दौलत अक्ल गुप्तार दोम छक धर्म कर्मौ सोर व्यवहार सोम छक प्रत अकिस रूजित मनस मंद चोरम बोध छक प्रत जाय हुंद संद
पंजम छक आश तैगा सिर्य प्रकाश शोशुम छक नेर आशन अनान गाश तो होप तुम छक वमा देवी क्षमा कार रटै दामन च दीवी यी तनै सोनार तो होश तुम छक प्रजाए होश तव गोश नयम दिम सत असत कर तम फरामोश ब आचनिस बरस तल छुस मंगान दान ब चानन चरण कमलन तल वंदई पनुन पान वारिया असल महारा वारिया असल मे मतलब इन अल्फाज वनकस बह मतलब यह पजी पे सन खुश नसीबी आज तुह दितु आज अस खतर टाइम ये प्रोग्रामस खतर ये जन नाव अख जान अख पहचान शांतिलाल जी मतलब ओश हे वनकस जन तुंद पजी पे तुंद महाराज सड़ा शुक्रिया नमस्कार जितेंद्र जोशी जी तो बे तमाम जन ये वाबस्त JK भूमि ह्यूमन JK भूमि वेलफेयर जन वनकन ड्रम जमात जन वनकन यह सान कम्युनिटी सेवा करान बहुत तिमन सत नमन कर मे दित तमो मौका तुम ब्रो कन यनस तो मे उम्मीद कि भगवान भगवती कर ब्रो कुन खरे खत प्रोग्राम मिले तरक्की काफ़ी तो मोन आशीर्वाद हमेशा इन सुन भी चीज मोन बे कुन किस्म किस जरूरत अत रिगार्डिंग अत मुतलक तो बहुत तिम ब्रो हमेशा तैयार पेश सपद तुंद महाराज तहे दिल से बे अटल शुक्रिया नमस्कार 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 नाजरीन मे पूरा यकीन जे पजी पे आज सारे हूँ दिल बल शाद गोमुत तिकाज हर इंटरव्यूस मन हर सान समाजिक शख्सियत तिम सत तिम बातचीत कर बड़ आनंद दिवान प्रेरणा मिलान सान नयन बचन सान नए पुई प्रेरणा मिलान चाहे सर आर्ट चाहे सर राइटिंग या तो बे नाजरीन इजाजत बेस आखिर दो मिलो बेस कुछ नईस शख्सियत सतन तोतान नमस्कार।